আজকে তোমাদেরকে আমি দেখাবো কি করে আমরা অনলাইনে গেমিং কালার গেমিং মাধ্যমে আর্ন করি। এই দেখো এখানে প্রাইস আছে 3 এবং পিরিয়ডের লাস্ট নাম্বার আছে 7। তো আমরা দুটোকে স্কোয়ার করে নেব। প্রথমে 7 স্কোয়ার 49, 3 स्क्वायर 9 यानी 58 यानी 5 और 8 एक साथ जोड़ने से होता है 13 यानी 1 और 3 जो करने से 4 होता है यानी रेट। हम इधर में रेट पे लगा देंगे 100 रुपया। लगा दिया, फिर हम देखेंगे रिज़ल्ट क्या आता है। इसके लिए वेट करो।